नमस्कार दर्शक बंधु माने मु आपण मानकु मो चैनल भल कथारे स्वागत जनाउछि। दर्शक बंधु माने आमर हिंदू धर्म रे नारी को लक्ष्मी मां को स्वरूप माना जाय थाए एवं एहा मध्य कहा जाय थाए जो घरे नारी रो पूजा करा जाय थाए किंबा नारी को सम्मान दिया जाय थाए सेही घरे माता लक्ष्मी वास करिथांती। किंतु किछि स्त्री घर पाई शुभ होइथांती ओ किछि स्त्री घर पाई अशुभ होइथांती। तेणु आसंतु जानिबा ए वीडियो माध्यम रे स्त्री मानकर शुभ अशुभ लक्षण विषय। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण माने चाहुछंती माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपणक उपरे सदा सर्वदा रहू ताहा हेले एही वीडियो को लाइक करंतु ओ चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो नाकर अग्रभाग रे कला जाई थाए एमिति स्त्री बहुत भाग्यशाली होई थाए एवं एहाकू शुभ बोली माना जाई थाए। से स्त्री घर को आशीर्वाद द्वारा घरर भाग्य खोली जाई थाए एवं एमिति स्त्री निजर ससुर घरे समस्त प्रकार सुख भोग करंती। दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो आखि भूरा रंगर अथवा मैलिया होई थाए से स्त्री लोक माने बहुत रागी स्वभाव रो होइथांती ओ सेमिति स्त्री को अशुभ बोली मना जाई थाए। दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो अंगूठी लंबा एवं पतला होई थाए एमिति स्त्री निज पति पाई बहुत भाग्यशाली होइथांती। से स्त्री निज ससुर घर को बहुत खुशी नहीं आसीथांती। दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो हाथ एवं पादरे सिर देखा जाए एमिति स्त्री को शुभ बोली मना जाई थाए। एमिति स्त्री घर को आशीर्वाद द्वारा घरे मां लक्ष्मी अवश्य वास करंती एवं तांको घरे रहिबा द्वारा सुख समृद्धि एवं वैभव आसी थाए। दर्शक बंधु माने जो स्त्री मानकर राशि मेष मीन एवं वृष होई थाए से स्त्री को बहुत शुभ माना जाय थाए। आग को जाई सही स्त्री माने निज जीवन रे बहुत सफलता पाइथांती। दर्शक बंधु माने जो स्त्री मानकर बाल लंबा होई थाए से स्त्री बहुत शुभ एवं भल स्वभाव रो होइथांती। दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो कान रे बाल रही थाए से स्त्री निज ससुर घरे बहुत कठिन परिस्थितिर सामना करिथांती ओ एमाने सबु बेले परिवार रे कलिर कारण पालटी जाइथांती। दर्शक बंधु माने जो स्त्री चालिबा समय रे पाद तळु धूड़ी उडु थाए एमिति स्त्री निज परिवार पई निराशर कारण होइथांती आउ एमानंकु बहुत अशुभ मना जाई थाए। दर्शक बंधु माने जो स्त्री सबु बेले निजर बेक बंका रखिबार अभ्यास रखि थाए से स्त्री रो जीवन सबु बेले दुखर घेरौ भितरे रही थाए। दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो मथा लंबा होई थाए जो स्त्री रो मथा लंबा होई थाए सेपरि स्त्री निज ननंद ओ दियर पई बहुत शुभ होइथांती। मोर दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो जीभ लाल रंगर होई थाए एवं कोमल जीभ होई थाए से स्त्री निज जीवन रे बहुत परिस्थितिर सामना करी सुख लाभ करिथांती एवं निज ससुर घरु बहुत भल पाइबा पाइथांती। से दर्शक बंधु माने जो स्त्री पादर तल भागरु झाल बहु न थाए जो स्त्री रो पादर तल भागरु झाल बहु न थाए सेमितिका स्त्री बहुत भाग्यशाली मना जाय थाए। से स्त्री निज जीवन रे रानी भली सुख प्राप्ति करिथांती एवं जो घर को जाइथांती से घरे केबे धन संपत्तिर कमी होई न थाए। जो स्त्री रो ओठर उपरि भागरे निश रखी थाए तांकर समस्त पदक्षेप सब बेले छोट होई थाए एवं सेमानकर स्वास्थ्य मध्य भल रही थाए। एही परि स्त्री निज स्वामी पई शुभ होइथांती। एही संकेत से स्त्री रो सुंदरता उपरे दाग लगाई थाए। दर्शक बंधु माने जो स्त्री रो पेट घड़ी सदृश होई थाए से स्त्री तार पूरा जीवन रे सुख समृद्धि एवं वैभव लाभ करि थाए। एमिति स्त्री तांको जीवन रे
କମ୍ କଠିନତାରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ମନମାନି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଦାନ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ନ ହୋଇ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ସର୍ବଦା ମୋଟା ଏବଂ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତର କଚଡ଼ି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତି ଓ ଶାଶୁ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କଥା କଥାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକର ହାଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଉଚ୍ଚ ଭାବନା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର କାନରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ତାକୁ ବିଧବା ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବାଳ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଡାହାଣ ହାତର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖରେ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତରେ ବହୁତ ରେଖା ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଆୟୁଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପୂଜା ପାଠରେ ଅଧିକ ମନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳାଯାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଇଠି ଫଟା ହୋଇ ରହିଥାଏ ସେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଭଲରେ ଜୀବନ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ବେକର ପଛରେ କଳା ଯାଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ପତଳା ଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଏମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ପଇସାର କମି ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ଘରେ ଧନ ଦୌଲତର କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଖି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ଓ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହିଭଳି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଏହି ଝିଅମାନେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘର ମାନଙ୍କରେ କେବେ ଧନ ଦୌଲତର କମି ହୋଇନଥାଏ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ସେ ଘରେ ରୁହେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଲରେ କଳା ଯାଇ ରହିଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଇଚ୍ଛା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ପତଳା ଏବଂ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସହିତ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀର ବିବାହ ହୋଇଥାଏ ସେ ପୁରୁଷ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ କଥାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ,
ଭଗବତୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭକାମନା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।